नमस्कार बंधुरा आज के आबार एक नतून भिडियो निये चले आसलाम। आज के कोनो माने खाबार भिडियो नय, आज के भिडियोटा एकदम अन्य। आमादेर बाड़ीते कालके तुलसी छिन्नी देबो, तो भाबलाम तोमादेर साथेও एकटू शेयर करी। तो एखन आमी आमार छेले बाजारे गियेछिलाम। तो देखो बाजार थेके आगे की फल निये आसलाम। এই যে এখানে দেখো এটা প্রথমে পিচ ফল, তারপরে এখানে আছে শসা, তারপরে আছে এখানে গাজর, তারপরে এখানে আছে কলা, এটা হচ্ছে ওই যে মাস্ক মিলন, আর এখানে আছে আম, এখানে আছে আপেল আছে, তারপরে আছে যেখানে একটা তরমুজ আছে, আর এখানে বেশ কিছুটা ঠোঙা মানে দোনা নিয়ে এসেছি। এখনও কলা বাকি আছে, এখনও ডাব বাকি আছে, এখন অনেকগুলো ফল বাকি আছে, আরও কিছু কিছু কিনতে হবে। তারপরে এবার কালকে তোমাদের সাথে বাকি ভিডিওটা শেয়ার করব। আজকে এইগুলো নিয়ে আসলাম, এইগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আবার বন্ধুরা চলে আসলাম, দেখতে পাচ্ছ তো এই যে দেখো সকাল সকাল উঠে চান টান করে এই যে তার চারিদিকে ঘর পুছে, আর এই যে দেখো একটুখানি আমি আলপনা দিয়েছি, খুব বেশি তো জানি না আলপনা দিতে, তো যাই হোক এইভাবে আমি আলপনা দিয়েছি। আর এই যে সব ফলগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এই যে এখানে সব কিছু জোগাড় করে রেখেছি। আমাদের বাউন ঠাকুর মানে ব্রাহ্মণ মশাই ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসছেন আমাদের এখানে পুজো করতে, তাই আমি সব কিছু জোগাড় করে আসি। বাউন ঠাকুর আসলেই তারপরে এখানে আমাদের পুজো আরম্ভ হয়ে যাবে, তারপরে তোমাদেরকে আবার পুজোটাও দেখাবো। তো ততক্ষণ আসি, একটু রেডি হয়ে যাই, শাড়ি পরে নেই, তারপরে আবার দেখাচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি এখনও রেডি হইনি, এরপরে দেখো গিয়ে শাড়ি টাড়ি পরি, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ একজন এখনও বসে বসে ফোন চালাচ্ছে। এই যে দেখো এখনও চান করতে যায়নি, কিছু নয়। তো ফাইনালি আমরা রেডি হয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছ। তো আমাদের পুরোহিত মশাই চলে এসেছে, চলো এবার পুজো হবে, দেখাই। দেখো এখানে আমাদের ফল কাটা হচ্ছে। ओम मधुमाता हृदय मधुवरी नाभिका नमोति ओम नमो नमो मधु ओम कंदरकं सर्व पापकं सर्वं सुतिराभं किरकं धनिकं धनिकं सुतिराभं ओम मंगलं नारकं सुतिराभं सर्व पापकं सर्वं सुतिराभं ओम नारायण ओम बामर कमांग पति परम ये तो गंगा गंगाय नमः ये तो परम सर्वावर शिवन ओम मंगलम तमो जनित ओम ओम मंगल ओम ध्यानितं ध्यानितं गुणोदितं गुणयतें लोकनाथतिलकेशं नारायणी संकोचकसुविधानं परिसिद्धं शुक्लामरकं सर्वपावकं नारायणी नवनित्रकं सर्वपावकं सतगतं ये जडकमं जडपन्तिकं नारायण ओम नमो सर्वं ओम नारायण स्वागतम 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 ओम सुस्वागतम ओम जवतं तं सुतिराभवम ओम देवेन्द्र भक्तिद्रवे सापरिवार समन्विते ओम तत्त मंगलं गुरु यदुवरिवारे जगन्नाथ भवति सर्वदा
दान नहीं दो किदान ताई में धुंधु धरायो हरे कृष्ण केशव गोविंद संग जग गोदान सीता दान नहीं दो किदान ताई में धुंधु धरायो हरे कृष्ण केशव गोविंद संग जग गोदान सीता दान नहीं दो किदान ताई में धुंधु धरायो हरे कृष्ण केशव देहि भागवत भगवती देहि में पुत्रं देहि धनं देहि सर्वनाश क्रामश्च देहि में हरो पाप हरो केश हरो रोग हरो क्षोभ हरो मारी हरो पे हरो दुर्गति एष सचंदनं बिल्वपत्रं पुष्पांजलि भक्तवाराय सपरिवाराय श्री श्री सर्वदेव जीवगणे सहिताय सत्यनारायण छड़ा एकदम मस्ती चल तुरंत करे घुमाते हमरा उठूं दर के करे ऊपरे नहीं ले श्री विष्णु नमोद বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে ভাস করে সাবিত্রী কৃষ্ণের পক্ষে অষ্টম নাম তিথি अरे झुमकी और देखो स्कूटी लगा है বল মধুকুল্ল মধুকুল্ল विनाशाय सर्वपद पच्छन्ति पूर्वक मनोभष्टामि सिद्धिलाभ काम अतुल ऐश्वर्य धन दौलत व्यवसा पंचक वास्तु चतुर्थला तेगेति सर्वपद पच्छन्ति पूर्वक मनोभष्टामि सिद्धिलाभ काम सपरिवाराय सुखमनते सत्यनारायण होतु परमः नमस्त्री नमो ब्रह्मण्य देवाय गोपमण्य हिताय च जगद्धीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते विनाशहे नामहे नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय गोपमण्य हिताय च जगद्धीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय মনের বাসনা কামনা জাহান নামে দেখা এইভাবে বসে মনের বাসনা কামনা ये बोलते भालो कार्य तो कार्य करिए ये तो ऐसे ভালো থেকে মনের বাসনা করে জানিয়ে উল্টে হবে ঘরে গেল ওম নমঃ ओम नमो स्वस्ति नैन्द्रिय सभा नमो सत्यनं विश्ववेदा नमो स्वस्तिनं नोपा गणनाथा गणमति गणगामय ओम स्वस्ति टंकी डाला करता हेलो नाटक बोल करते हैं
जैसे इतना छोड़ करके हाँ पंडाल बनाई के यहाँ से यहाँ तक चौड़ा चौड़ा पंडाल बने इतना छोड़ पंडाल बने के इतना चौड़ा और फिर इतना छोड़ करके आगे जाके ये ऐसे छोड़ छोड़ के बने जय। তো এখানে আমাদের তুলসী সিন্নি দেওয়া হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এই যে তুলসী সিন্নি দেওয়া হয়ে গেছে। তারপরে দেখো বন্ধুরা, আমাদের এখানে পুজো হয়ে গেছে। তারপরে এই যে দেখো আমরা এখানে দুটো বেল গুলেছি, বেল গুলে এই যে শরবত বানিয়েছি সবাইয়ের জন্য। তারপরে সবাই মিলে আমরা শরবত খাবো, এখানে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। দেখো এখানে লুচি হচ্ছে, এই যে দেখো লুচি বেলা হচ্ছে, দেখো ওখানে লুচি করে ছেঁকে রাখা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। লুচি ছাকা হচ্ছে এখানে। দেখো গরম গরম লুচি, কে কি খাবে চলে আসো। আর এখানে হয়েছে দেখো অনেক কাবলি চানার তরকারি, কাবলি চানা আর লুচি। আজকে পুজো হতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, প্রায় এখন 3টে বেজে গেছে। আমাদের এখানে লুচির তরকারি একদম রেডি হয়ে গেছে, কে কে খাবে চলে আসো বন্ধুরা। এতক্ষণ বসে ভিডিওটা দেখার জন্য সকল বন্ধুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। আবার নতুন কোনো ভিডিওর সঙ্গে দেখা হবে, টাটা।